Buonasera a tutti, bonsoir a tous. Voglio solamente ringraziare il Presidente del Consiglio della sua solidarietà e della solidarietà dell'Italia con la Francia. Tutti noi pensiamo che la libertà della stampa è una libertà essenziale. I nostri paesi sono paesi uniti, sono paesi forti e io penso che la libertà e la democrazia è più potente che la barbarie. Et devo dire qualche parola in française. Bonsoir à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois ici le président du Conseil des ministres italien. Sa visite est un geste exceptionnel d'amitié, de solidarité. Il m'a fait part de la peine de son pays pour le nôtre, de son entière solidarité et de l'unité des pays européens dans la défense de leurs valeurs et dans la défense des démocraties. Merci beaucoup. Signora Ambasciatrice, credo che oggi pianga tutta Europa, pianga tutto il mondo libero, piangano tutte le donne e gli uomini che credono nella libertà e nella ragione. E quindi la nostra vicinanza, il nostro abbraccio, la nostra solidarietà commossa a dei giornalisti, a dei cittadini, alle istituzioni della città di Parigi e della Francia e al Presidente François Hollande. Tentare di colpire un simbolo della libertà è un gesto di orrore senza fine. L'Europa intera ha il dovere di reagire e la presenza di tutte le istituzioni del nostro continente deve essere compatta e unita non soltanto nel condannare ciò che è avvenuto, ma nel rimuovere gli elementi di odio, di terrore, di orrore che oggi si sono manifestati a Parigi. On est tous français et je suis absolument en ce moment en difficulté parce que je pense que la France c'est un symbole de la liberté dans tout le monde et je pense comme président du Conseil des ministres, aussi comme citoyen. D'abord, comme citoyen, aujourd'hui, je vais pas simplement donner la solidarité de l'Italie et des Italiens, mais aussi être ici pour donner un message qui c'est pas possible. C'est pas possible permettre à le terrorisme de gagner le défi contre la liberté et contre la raison. Donc, ma solidarité, notre amitié, et on est tous français parce que nous pensons que la liberté, c'est la seule raison d'être de l'Europe et des citoyens européens. Madame l'ambassadeur, merci beaucoup pour votre travail ici. Je vous en prie expliciter notre solidarité aux représentants des institutions françaises. Et je pense aussi que dans les prochaines semaines, toute l'Europe devra, avec les conseils européens et avec tous les meetings des institutions, donner un message unitaire très très fort contre le terrorisme, contre l'idéologie et contre l'horreur qu'aujourd'hui, à Paris, a représenté, pas seulement pour la France, mais pour tous nous, la douleur et la démonstration que la lutte pour la liberté, c'est la chose la plus importante que nous avons aujourd'hui en Europe. Grazie mille, signora ambasciatrice, grazie a tutti voi, un pensiero commosso anche a chi di voi svolge un ruolo di garante dell'informazione, perché il simbolo che oggi è stato colpito è un simbolo di libertà per la quale molti di voi in Francia, e non soltanto in Francia, anche in Italia, lavorano e combattono. Ecco, aver colpito questo simbolo è un qualcosa che muove e commuove e che ci costringe a smuoverci dal sentimento di topore. Abbiamo bisogno di
combattere tutti insieme una battaglia di libertà, di civiltà, una battaglia che combatteremo in tutte le sedi, tutti insieme come cittadini europei.